पूर्व सिंगीछोरा लाठाबाड़ी फूलतोली गांव में हुआ एक हत्या। 5 संदिग्ध लोगों को किया गया गिरफ्तार। खुआई थाना क्षेत्र के पूर्व सिंगीछोरा के लाठाबाड़ी फूलतोली गांव में दाव से सिर पे मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मृतक व्यक्ति पेशे से रबर का काम करता था। पुलिस ने हत्या से जुड़ी 5 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक व्यक्ति का नाम रामाचरण दब्बरमा, उम्र 30 साल। उसका शव शनिवार सुबह उसके घर से 100 मीटर की दूरी के सड़क पर मिला है। पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक है मृतक के गांव का रंजीत दब्बरमा और दूसरा है मृतक का रिश्तेदार बुधिराम दब्बरमा। तीसरा व्यक्ति शिवलाल गर, चौथा और 5वां है बहाशन गर और अर्जुन गर। घर वाले और लोगों का कहना है कि शुक्रवार के दिन वो सारे लोग रंजीत दब्बरमा के रबर फैक्ट्री में काम करने के बाद रात में मिलकर शराब पिए थे। पुलिस को शक है कि हत्या शुक्रवार को रंजीत दब्बरमा के रबर फैक्ट्री में नशे में हुए झगड़े और हाथापाई के कारण हो सकती है और कुछ लोगों का कहना है कि रामाचरण का हत्या पशु चोरों के हमले में हुई होगी। साथ ही साथ पुलिस ने बुधिराम दब्बरमा के घर से एक औजार जब्त कर ली है जिससे हो सकता है मृतक का हत्या किया गया हो। ওই রঞ্জিতের মেশিন নিতো কইয়া এই ওই সরারি পারে আসলো মেশিনটা এটা নিয়ে যায় তো এর বাড়িতে নিচে পরে মেশিন থইছে মালিক কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করছে নিশ্চয়ই খাইয়া দেয়া এই কিছু তকর বিতকর হয়েছে নিশ্চয়ই কোনো টার্গেট নিছে বোধহয় ইলেগি ঘটনাটা আমার সন্দেহ হয় এটা চোর ঘটনা করছে না আমরা একটা আইডিয়ার ভিতরে হয়। আচ্ছা, কালকে তারা একসাথে কতজন ছিল? এখন যে এখানে যে দরিয়া নিছে হেরা অতজনই বুঝি আজকে সকালে নিয়ে গেছে যে আমি আয়া দেখছে না। ও তারা একসাথে গতকালকে ছিল? হ্যাঁ খবর পাইয়া আইয়া এখানে যে দেখছে যে এখানে যে দেখছে জুটাও এখানে রাখছে এখানে এর নিচে আয়া বাড়ি দিয়া মারিয়া ফেলাই দিছে মনটা। আপনি কি হয়? আমার বাটি যাইতা। আর আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি পশ্চিম লাঠাবাড়ি। আপনার বাতিজা কি শ্বশুরবাড়িতে থাকে? হ্যাঁ এইখানেই ছুটু সবচেয়ে ছুটু হেরা 5 ভাই ভিতরে আগে একটা ছুটু মারা গেছে ওখানে হেরা 4 ভাই আসলো এটা এখানে থাকে ওই কোনার ভিতরে ঘর। হ্যাঁ শ্বশুরের নাম হলে দিল্লিপ। তাহলে সে কি কাজ করে? এমনি কিছু না, বেচারা গরিব লাখড়ি কোনো সময় পরের বাড়িতে কাজ করে কোনো সময় লাখড়ি লয়ে লয়ে দেখে এর মা এর বাবা ফালাই গেছে অত ছোটো সময় যে কম দুঃখ করে থাকে না এই পোলাটা একদম কষ্টর বুকে খায় কোনো পড়ার সাথে দায় দরবারও না এমন ছেলেটা এটা। আপনি সন্দেহ করতেছেন ওই কালকে যারা যারা একসাথে কাজ করছে হেরা নিশ্চয়ই হেরা কোনো দুর্যোগ হয়েছে। আমার একটা আমরা দায়িত্ব লাগতেছে আমরা বয়স হিসাবে নিশ্চয়ই হেরা কোনো ঘটনা ঘটছে এছাড়া কোনো এখানে চুর যদি হয় আমি গরু চুর লিয়ে দিলেও হয়তো একটা বাড়ি দিয়ে ফালাই ফেলে দেবো তো মানুষের মাদার করে ধরাধরি করে কাটিয়া কুবাইয়া যায় না। আমরা কি চুর লাগাল পাই না নি মানে বন নাইনা থাকমানদা না হরফ ফাইয়াবা বড় থামাই হিনাया থাকাতা ওইহে সিরাবো দানানি ক তাম ফাইয়া তাম সুলাই থামাই হিনাया থাকাতা হেंगाय थाङो थाङो लामाखौ जुतानो गुरि खाने बसान जुता एन बसान जुतानो गुरि खाता गे जुतानो गुरि का हेंगाय बरखाय गुरि हाय नायखलाय ने बथै गोबां मा हेंगाय बियां बियां बरख बियां थां बे याखौ दबो सारा दासा हातां बथै का हेनांनाय तो खाता बियां फाजों बथै थां नाहाना एन कलाबा जे नाखाने बोनो सिनु गुरु बसायनो गुरि खाता इंदाराव थांता बोनो गुरि खाता हंगा नों सिरि खका गाम सिरुगै कामा खाना काय बोनो रम्बुई दाराबो थांगाता दाराबो बागान बखा और बागानो राय तमने